कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने के लिए और सीखने के लिए हर सबक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमावे और जल्द से जल्द मखारिज और तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना आसान फरमावे। आज हमें 15वें पारे का 17वां रुकू पढ़ना है। सूरतुल कहफ, सूरह नंबर 18। सूरह कहफ का ये 5वां रुकू है, बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें। इंशाल्लाह कोई नई चीज़ आएगी तो ज़रूर बताते हुए चलेंगे। हर वीडियोज़ को देखने, सुनने और समझने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जितने लोग भी आगे पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह आपके लिए सवाब जारिया होता रहेगा। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको भी हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है ताकि आप भी जल्द कुरान पाक पढ़ना सीख लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। पहले अलिफ है फिर आइन है। कोशिश इस बात की करें कि आप मखारिज के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह यही कोशिश रंग लाएगी और आप जल्द मखारिज के साथ पढ़ना भी सीख लेंगे। मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ। यहाँ पर रुकना नहीं है, ला की निशानी है, लेकिन अगर रुक गए तो वापस मिलाकर पढ़ना होगा। वलम तज़लिम मिन्हु शैअ वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहू समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सर। यहाँ पर आपको अन पढ़ना है। ये अन एक ऐसा वर्ड है कि उसमें अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। वैसे तो हमने ग्रामर में बताया है, आपको भी मालूम होगा मदनी कायदे में, कि अलिफ मद्दा उसको ही कहते हैं जिसके खाली अलिफ से पहले ज़बर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलिफ खाली है, उससे पहले ज़बर है। इसी तरह आप यहाँ पर पहले चेक कर सकते हो युहाविरुहु, तो युहा यहाँ पर खाली अलिफ से पहले ज़बर है, यानी इसमें अलिफ पढ़ा जाता है। आवाज़ नहीं आती लेकिन खींचा जाता है। उसका मतलब ये है कि अलिफ पढ़ा जाता है। लेकिन एक अन ऐसा वर्ड है कि जहाँ पर भी कुरान पाक में आता है ना, वहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ा जाता, अन ही पढ़ा जाता है। अन पढ़ेंगे इसको, लेकिन याद रखना है नून के ऊपर तशदीद न हो। अन्ना, इन्ना तशदीद आएगा तो अलिफ पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अना अलग से एक वर्ड आवे तो वहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्का मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। अगर अना के बारे में पूरा सबक अच्छे से समझना है, हमने बोर्ड पर लिखकर बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी। रुदित्तु, ये पहले नंबर का जो दाल है ज़ेर वाला, उसको डायरेक्ट ता से मिलाना है और दूसरे नंबर के दाल को नहीं पढ़ना है, इसलिए कि ग्रामर हमने पढ़ा दिया है कि जज्म वाले हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ हो तो जज्म वाले हर्फ को छोड़ देंगे। वलइर रुदित्तु, वलइर ध्यान से पढ़ना है। ये हमज़ा को रो से मिलाना है, फिर उसके बाद पहली दाल को डायरेक्ट ता से मिलाना है। वलइर रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. دھیان سے پڑھنا ہے، پہلے قوف ہے پھر کاف ہے، قوف کو برابر حلق سے ادا کرنا ہے اور کاف کو نارمل پڑھنا ہے. بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. یہاں پر بھی جزم والے نون کو نہیں پڑھنا ہے، میم کو ڈائریکٹ دوسرے نون سے جو تشدید والا ہے اس سے ملانا ہے. لیکن یہاں پر الف نہیں پڑھیں گے. آپ کو یہ بھی قرآن پاک میں سیکھنا ہوگا، ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر الف کے اوپر اس طرح کا چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا رہتا ہے. جہاں پر بھی اس طرح کا الف کے اوپر نشان بنا ہوا رہے گا وہاں پر الف کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ بھی یاد رکھنا ہے. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منك مالا وولدا. آپ دیکھ سکتے یہاں پر بھی ان ہی پڑھا گیا. ہم نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ ان ایک ایسا ورڈ ہے جہاں پر بھی قرآن پاک میں الگ سے آئے گا اس طرح کا تو وہاں پر ان ہی پڑھنا ہے. فَعَسَى رَبِّي أَن یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. اور اس سے پہلے ہم یہ بھی بتا چکے ہیں آپ کو کہ جزم والی حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھے. یہاں پر جو حمزہ ہے وہ واو کی شکل میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، لہٰذا پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دیں گے. یؤتینی یؤتینی یہ ساری چیزیں ہم پہلے سکھا چکے ہیں. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا نہیں پڑھنا، طَلَبًا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 15ویں پارے کے 17 رکوع مکمل ہو چکے. سورہ کہف کے یہاں تک 5 رکوع مکمل ہوئے اور آج کے رکوع میں ہم نے 13 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دے. آج کے سبق میں کچھ اہم چیزیں تھی تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوتا رہے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.